Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous mes recettes pour aujourd'hui. Épaule d'agneau au four, plus des légumes, des salades et un super gâteau au chocolat. Pardon, j'ai supprimé la vidéo car elle était un peu très longue. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم مجموعة من الوصفات: كتف الخروف في الفرن مع الخضر، سلطات، وكيكة لذيذة جدا بالشوكولا. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول شيء غادي نبدي بالكيكه. سمحوا لي انا حذفت الفيديو الاول لان لقيته انه شويه طويل، ما عجبنيش كثير الفيديو، لهذا انني حذفته. غادي نبدي بالكيكه. غربلت 127 غرام ديال الفرينه مع ملعقه صغيره ديال خميره الحلوى ونتركها على جنب. Premièrement, je vais commencer avec ou par le gâteau. Donc, je vais tamiser 127 grammes de farine avec une petite cuillère de levure chimique. Je laisse tout à côté et je vais prendre un autre plat où je vais mettre les œufs, 4, 120 grammes ou 127 grammes. Donc, je vais écrire les ingrédients en bas comme j'ai déjà dit dans la première vidéo. Donc, 125 grammes de sucre. Vous pouvez diminuer la quantité de sucre, pincée de sel, une petite cuillère de vanille liquide. Vous pouvez la remplacer par un sachet de sucre vanillé et une petite cuillère de miel. Et je mélange tout avec le batteur. تاني شي ناخذ واحد الانيه للخلط، نوضع فيها 4 بيضات، واحد القبصه ديال الملح، 127 غرام ديال السكر سنيده، وملعقه صغيره ديال الفانيليا السائله. نقدر نعوضها بواحد الساشي ديال السكر فانيليا، ونضيف لها واحد الملعقه صغيره ديال العسل، ونخلط الكل جيدا بالضراب الكهربائي. ناخذ واحد الانيه صغيره نوضع فيها 8 قطع ديال الشوكولا السوداء، نضيف لها واحد نصف كاس ديال الحليب. بالنسبه للشوكولا السوداء نقدر نعوضها ببودره الشوكولا. ايضا الا ما كانش عندكم القطع ديال الشوكولا او تابليت ديال الشوكولا السوداء، نوضعها في الميكروويف، تذوب الشوكولا مع الحليب، من بعد نوضعها في هذا الخليط هذا. نخلط جيدا من الأسفل إلى الأعلى. من بعد نضيف الفرينة اللي غربلناها، غادي نغربلوها مرة تانية ونضيفها وانا كنخلط. وفي الاخير راح اضيف حوالي ما بين 40 حتى 50 غرام ديال الزبده المذابه، نضيفها للخليط ديال الكيكه. ايضا ناخذ واحد القالب دائري، وضعت فيه ورق الطهي من الاسفل على الجوانب ايضا باش ما يتلصقش الكيكه. من بعد نفرغ او نخوي هذا الخليط في القالب. سخنت الفرن على 180 درجه، نحط الكيكه من 30 حتى ل 35 دقيقه. كما لاحظتوا انا ما وضعتش خميره الكيماويه كتير، وضعت غير ملعقه صغيره مشعمره. Après, j'ai pris 8 morceaux de chocolat et j'ai mélangé avec un de mes verres du lait et je l'ai mis au micro-ondes pour fondre. Après, je le mets, comme vous regardez, dans ce mélange des œufs. On peut remplacer les morceaux de chocolat par le poudre de cacao aussi. On peut le mélanger avec du lait et on l'ajoute à ce mélange. Après, en mélangeant, je vais ajouter 125 grammes de
ou 127 grammes de farine déjà tamisée. On le tamise une deuxième fois. Après, j'ajoute à ce mélange entre 40 et 50 grammes du beurre fondu. Et après, j'ajoute le beurre à ce mélange et je mélange. Et après, je vais prendre un plat ou un moule rond qui entre au four. Je mets le papier cuisson en bas et sur les côtés pour pas coller le gâteau. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis trop de levure chimique. Donc, j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat ou mon moule 30 à 35 minutes. Après ce temps-là, j'ai fait sortir le gâteau de four et j'ai laissé refroidir et je l'ai coupé en deux. من بعد 35 دقيقة خرجت الكيكة من الفرن، تركتها تبرد واحد شوية. من بعد قطعتها في الوسط. بالنسبة للتقطيع في الوسط كانت الكاميرا مش شغالة يعني، لهذا ما صورتش من قطعت الكيكة في الوسط، سمحوا لي كتير. أنا الكاميرا انطفات لي 2 مرات، المرة الأولى ملي كنت نقطع الكيكة والمرة الثانية ملي كنت نخلط جبن الماسكربون. غادي نشرح لكم بالتفصيل الطريقة ديال جبن الماسكربون. أنني خديت واحد الآنية للخلط ووضعت فيها 20 سنتيلتر ديال الكريمة السائلة، خلطتها جيدا. من بعد ضفت لها 4 ملاعق كبار ديال السكر. تقدروا تفادوا السكر لأني غادي نوضع الشوكولا. بالنسبة للشوكولا اختاريت شوكولا بيضاء وهي شوكولا ميلكا. كتعجبني هاد الشوكولا علاش؟ لانني ما غاديش ننزع الغطاء او الغلاف باش ندوبها، كناخذها بالغلاف ديالها، اما كنوضعها في كاسرونه الماء سخون انها تذوب بسرعه بالغلاف ديالها كما قلت، واما نوضعها بالغلاف ديالها في الميكرووند او الميكروويف وغادي تذوب لنا. لهذا دائما كنفضلها، ولكن ما كنلقاهاش بيضه كامله من غير ولا شيء. انا لقيتها او وجدتها شوكولا بيضة مع اللوز. لهذا كما قلت انكم تقدروا تنقصوا من الكميه ديال السكر. وضعت 4 ملاعق كبار ديال السكر وذوبت 2 ديال الشوكولا، طابليت دو شوكولا، ذوبتهم ووضعتهم على هذا الخليط. هذا خلطت جيدا حتى يتماسك لي الخليط. من بعد خديت واحد الانيه اخرى امامها قدامها ووضعت 500 غرام ديال جبن الماسكربون. بالنسبه لجبن الماسكربون تقدروا تعوضوه بجبن الفيلادلفيا، باي جبن كريمي موجود عندكم في المنزل او تحبوه. خلطته جيدا. من بعد ما نخلطه ضفت له هاد الكريمه هذه، ضفت له وخلطت جيدا. الى لاحظتوا انا ما استعملتش الجيلاتين في هذه الوصفه هذه لانني وضعت الشوكولا، والشوكولا من غادي نوضعها كتجمد لي او تقساح لي. هذا الخليط غادي يقساح لي اون فوا نوضعه في الثلاجه. لهذا ما كان علاش نوضعوا جيلاتين باش تقسح لنا الكريمه. المهم غادي نخلط الجبن الماسكربون مع هاد الكريمه هذه. Comme j'ai dit mes amis, j'ai pas filmé 2 étapes. La caméra éteinte. Donc la première fois quand j'ai coupé le gâteau, la deuxième fois quand j'ai mélangé le fromage mascarpone avec cette crème. Donc j'ai pris un plat où j'ai mis 20 centilitres de crème liquide plus 4 cuillères à soupe de sucre. On peut diminuer le sucre car on va ajouter 2 tablettes de chocolat blanche. Le chocolat Milka j'ai choisi, mais il avait un petit peu des amandes. Donc j'ai mis le chocolat avec l'emballage dans une casserole avec l'eau bouillante et j'ai laissé fondu. Ajouté à ce mélange et j'ai bien mélangé avec le batteur. Après j'ai pris un autre plat où j'ai mis 500 grammes de fromage mascarpone. On peut le remplacer par n'importe quel fromage, même Philadelphia, c'est trop bien. Donc je mélange bien le fromage, le mascarpone. Après j'ajoute le mélange de crème liquide au fromage, le mascarpone, et je mélange bien.
Comme j'ai dit, j'ai dit en arabe, comme j'ai dit, j'ai pas mis le gélatine pour durcir la crème. J'ai mis le chocolat, 2 tablettes de chocolat. Je le mets directement au frigidaire, au frigo, et ben ça durcit mieux que gélatine. Après, j'ai pris le moule, le même moule de gâteau. J'ai mis une autre fois le papier cuisson en bas et sur les côtés. Et après, j'ai mis la première partie du gâteau. J'ai mis un petit peu du lait sur le gâteau. Vous pouvez remplacer le lait par le jus de citron, ou d'orange ou n'importe quel jus vous choisissez, vous avez à la maison. Même vous pouvez un mélange l'eau et le sucre. J'ai mis la crème, plus j'ai mis des fruits. Vous pouvez mettre n'importe quel fruit vous avez. J'avais à la maison au congèle, j'avais les fraises et les fruits myrtilles. Comme j'ai dit, vous pouvez le remplacer par les amandes. Les pépites de chocolat, c'est trop bien aussi, comme vous voulez. Et sur les fruits, j'ai mis une deuxième couche de crème. Après, j'ai mis la deuxième partie du gâteau. Je l'ai tourné car en haut, j'ai mis un petit peu du lait et je l'ai tourné. Après, j'ai mis sur le gâteau la crème. Après, j'ai décoré avec la crème et des fruits. J'ai la mangue, fraise et fruits myrtilles aussi. À la fin, vous faites ce que vous voulez. Et pour la décoration, vous décorez comme vous voulez. Et ça dépend de votre goût aussi. أصدقائي خديت نفس القالب اللي وضعت فيه الكيكة. وضعت ورق طهي من الأسفل على الجوانب، ووضعت النصف الأول ديال الكيكة وضعت عليه واحد شوية ديال الحليب أو رطبته بواحد شوية ديال الحليب. تقدروا تعوضوه بعصير البرتقال، بخليط ديال السكر والماء، أي عصير موجود عندكم في المنزل اللي مالا. وضعت الكريمة كما كتلاحظوا، من بعد وضعت عليها بعض الفواكه الموجودة عندي في المجمد. تقدروا توضعوا أي فاكهة موجودة عندكم، ماشي بالضرورة أنه يكون الفريز ولا الفراولة وهذه الفاكهة الحمراء المرتيل، كما بغيتوا، كما كان والحاجة اللي كانت موجودة عندكم في المنزل. تقدروا أيضا تعوضوا الفواكه بالحبيبات ديال الشوكولا أو باللوز، يكون جيد جدا. ايضا انا كان عندي موجود، يعني كان نخدم غير بالاشياء الموجوده عندي في المنزل. وضعت كما تشوفوا الكريمه، من بعد وضعت الفواكه، الخليط ديال الفراوله، من بعد وضعت عليها الكريمه، ايضا وضعت عليها الطبقه الثانيه ديال الكيكه. بالنسبه للطبقه الثانيه سقيتها من الفوق بالحليب، من بعد قلبتها ووضعتها عليها. كما غادي تلاحظوا انني نزعت ورق الطهي، وضعت الكريمة في الأعلى، وزينتها بفاكهة المانجا والفراولة وهذه الفاكهة الحمراء، يمكن سميتها المارتيل بالعربية، ما عنديش اسم ديالها. بالنسبة للتزيين أصدقائي راجع لكل واحد فيكم. المهم أنكم تخدموها أنتم بيديكم وتوضعوا فيها اللي حبيتوا. في الأخير نعرفوا شنو ناكلوا، نعرفوا شنو فيها الداخل. من بعد أصدقائي من غادي ننهي من تزيين الكيكة، غادي نوضعها في الثلاجة. أنا تركتها من 3 حتى 4 ساعات. كما قلت أنا بما فيها الشوكولا البيضاء أنها في الساعة أو بسرعة غادي تجمد لنا، يعني ما غاديش نستناو ساعات طويلة باش تجمد. إن فوا نوضعوها غادي تجمد، نتركوها 4 ساعات هكا. Mes amis, j'ai laissé, après que j'ai terminé le gâteau, la décoration de gâteau, j'ai mis le gâteau au frigo à peu près entre 3 à 4 heures, pas 4 minutes, donc entre 3 à 4 heures.
في الاثناء اللي وضعت الكيكه في الثلاجه خديت واحد الصينيه اللي تدخل الفرن وضعت فيها ورق الالومنيوم في الاسفل وزدت عليه ورق الطهي من الاعلى. خديت ايضا كتف الخروف ووضعته في الصينيه. تقدروا تستعملوا اي قطعه ديال اللحم موجوده عندكم في المنزل. وضعت ثقب بمساعده سكين باش ندخل فيه واحد القطع ديال الثوم. هذا فقط اختياري لمحبي الثوم. انا ما وضعتش فيه كتير، واحد الفصين ديال الثوم اللي وضعتهم في دوك الثقب اللي تقبتهم ديال كتف الخروف. خديت واحد الانيه صغيره وضعت فيها حوالي 30 غرام ديال الزبده. تقدروا تفاداو الزبده، تقدروا في مكان الزبده توضعوا زيت الزيتون الى حبيتوا. وضعت واحد شويه ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبه. ووضعت ايضا شويه ديال الابزار والتحميره الفلفل الاحمر الحلو، ايضا شويه ديال المعدنوس الجاف تقدروا تعوضوه بالطري، وشويه اعشاب منسمه. هذا فقط اختياري، تقدروا توضعوا غير المعدنوس الا حبيتوا. ندهن جيدا مش فخذ الخروف، كتف الخروف نغمده جيدا بهاد الزبده هذه بكل جوانب. من بعد نغطيه جيدا ايضا بورق الطهي، ايضا بالالومنيوم نغطيه جيدا ما كاش من يخرج البخار. سخنت الفرن على 160 حتى 170 درجه وندخل الصينيه ساعتين. رجلت ساعه على ساعتين. بعد الا حبيتوا انه يتحمر واحد شويه تقدروا تنزعوا الورق الطهي وورق الالومنيوم وتتركوه يتحمر الى حبيتوا. Dans le temps où j'ai mis le gâteau au frigo, donc j'ai pris un plat qui est en trop four, j'ai mis le papier aluminium en bas, papier cuisson, et j'ai mis l'épaule d'agneau. Vous pouvez utiliser n'importe quel morceau de viande vous aimez, vous avez à la maison ou vous préférez. Donc j'ai mis des trous à l'aide d'un couteau et dans les trous j'ai mis des petits morceaux de l'ail. Si vous aimez un peu plus, vous pouvez mettre un peu plus si vous voulez. Après j'ai pris un autre plat, où j'ai mis 30 grammes du beurre. Vous pouvez remplacer le beurre par l'huile d'olive si vous voulez. Car normalement l'épaule d'agneau, il y a un peu plus de gras que le gigot d'agneau. J'ai mis un petit peu de sel, le sel toujours ça dépend le goût, un petit peu de poivre, un petit peu de paprika et l'ail, c'est pas l'ail, on a déjà mis l'ail, et persil sec, vous pouvez le remplacer par le frais, un petit peu des herbes de province, ça c'est juste un choix si vous voulez. Après je mets bien le beurre dans la viande, je couvre avec le papier cuisson, après avec l'aluminium. J'ai déjà chauffé mon four à 160 degrés, donc j'ai réglé l'heure 2 heures, 2 heures. Et voilà. Dans ce temps-là, je vais préparer les légumes accompagnés avec l'épaule d'agneau. Donc j'aurai besoin des carottes, brocolis, chou-fleur, courgettes. J'ai du poivron aussi, des tomates, pommes de terre. Donc toujours j'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel légume vous avez à la maison. C'est ça ce que j'ai à la maison. C'est pour ça j'utilise les légumes que j'ai à la maison. C'est pour ça n'importe quel légume vous avez, vous pouvez utiliser. Donc je vais chauffer l'eau. J'ai mis un petit peu de sel après que j'ai bien nettoyé les brocolis, chou-fleur. Je laisse juste 10 minutes. J'ai mis un petit peu de sel. À côté aussi dans une casserole, j'ai mis de l'eau chaude. Un petit peu de sel, j'ai mis les carottes. 10 minutes aussi. J'enlève le chou-fleur et le brocoli et à la place des pommes de terre. 10 minutes aussi. Et les carottes, je vais les enlever aussi. J'ai mis les courgettes à la place. 10 minutes aussi. بالنسبه للخضر كما قلت عندي البروكلي، القرنبيط، الجزر، الكوسه، عندي الفلفل اللي غادي نشويه ونقيه، عندي الطماطم والبطاطس. تقدروا تستعملوا اي خضر موجوده عندكم في المنزل. كما كتلاحظوا سخنت الماء وضعت فيه شويه ديال الملح وغادي نسلق البروكلي والشيفلور 10 دقائق فقط. ايضا عندي الجزر غادي نسلقه ايضا 10 دقائق فقط. بالنسبه للكوسه نفس الشيء،
وضعت الملح ما تنساوش، والبطاطس نفس الشيء. من بعد ما يتسلقوا كاملين ناخذ واحد المقله نوضع فيها الجزر كما كتلاحظوا، نوضع واحد القطعتين ديال الزبده. نقدر نعوض الزبده بزيت الزيتون، وغادي نضيف زيت الزيتون ايضا. تقدروا توضعوا غير زيت الزيتون بلا زبده. نوضع شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال المعدنوس، وضفت ايضا واحد القطع ديال الليمون مصير، هذا فقط اختياري. حتى لهاد السلطات يعطيهم واحد اللذه، ديك الحموضه كتعطي واحد اللذه. تقدروا تعوضوه بالزيتون ايضا الا حبيتوا. انا ما كنتش عندي موجود الزيتون، لهذا وضعت غير الليمون مصير، وضعت كما كتلاحظوا واحد الملعقه مش كثيره مش كبيره، واحد شويه ديال الثوم غبره. تقدروا تعوضوه بواحد الفص ديال الثوم. بالنسبه للبروكولي نفس الشيء، وحتى الكابويا او الكوسه نفس الشيء اصدقائي. نتركهم يتقلاو، نضيف لهم ايضا زيت الزيتون، انا نسيت ما قلتش، نتركهم يتقلاو 10 دقائق. Je vais prendre une poêle où je vais mettre, comme vous regardez, les brocolis, 2 morceaux du beurre. Vous pouvez mettre que l'huile d'olive car je vais ajouter l'huile d'olive. Vous pouvez mettre que l'huile d'olive sans du beurre. Sel, poivre, un petit peu de persil, un petit peu de l'ail en poudre. Vous pouvez le remplacer par l'ail frais, persil aussi. Quand vous regardez, j'ai ajouté l'huile d'olive pour les carottes, brocolis, courgettes, la même façon, les mêmes ingrédients. Je vais écrire après les ingrédients en bas et je laisse cuire juste 10 minutes. Pour carottes, oui, les carottes, les brocolis et les courgettes. C'est pareil, la même chose, j'avais des poivrons, je les grillés, je les nettoyés, lavés aussi, je les coupés en petits morceaux, en long, vous pouvez le couper comme vous voulez. Donc dans les mêmes poêles, ça sert à rien que je lave les poêles, donc même poêle, la première poêle où il y a les courgettes, je mets un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis les poivrons, je laisse revenir avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, j'ai laissé à peu près 10 minutes. Dans la même poêle où il y a les carottes, donc j'ai mis un petit peu d'huile d'olive avec 2 gousses d'ail et 400 g de pulpe de tomate. Vous pouvez le remplacer par 4 tomates. Mixé, j'ai ajouté un petit peu de sel, un petit peu de poivre et j'ai laissé cuire 10 minutes. Après 10 minutes chacun, poivron et la sauce tomate, à la fin je vais mélanger les deux, c'est-à-dire les poivrons avec la sauce. Ah non, je vais mettre la sauce tomate dans les poivrons. J'adore cette recette. في نفس المقالي ما كان علاش غادي نغسلوا المقله، نوضع زيت الزيتون، نوضع فيه الفلفل اللي كما قلت مشوي منقي مقطع الى شرائح. تقدروا تقطعوه مربعات ايضا. زيت الزيتون، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، نتركه يتقلى 10 دقائق. في المقله الاخرى وضعت زيت الزيتون، فصين ديال الثوم، وضعت 400 غرام ديال صلصه الطماطم، نقدر نعوضها ب4 طماطم. نتركها هي ايضا تقلى 10 دقائق. نسيت، وضعت شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح. من بعد ما تقلى لنا صلصه الطماطم، هاد صلصه الطماطم بعد ما تقلى غادي نضيفها الفلفل، يتقلاو للزوج مع بعضياتهم 10 دقائق اخرى، دائما على نار هادئه اصدقائي. بالنسبه للقرنبيط اصدقائي، بعد ما تسلق حتى هو 10 دقائق نشفه. من بعد ناخذ واحد الانيه نوضع فيها بيضتين 2، نخلطهم جيدا. البيض على حسب الكميه ديال القرنبيط. نخلط جيدا، نوضع شويه ملح، شويه ابزار، ونوضع جبن البارميزان. تقدروا توضعوا اي جبن موجود عندكم في المنزل، حتى بليمونتال، اي جبن موجود عندكم في المنزل بطبيعه الحال. نخلط جيدا، وضعت واحد شويه ديال المعدنوس، نخلط جيدا. من بعد ناخذ الوردات او الزهرات ديال القرنبيط او الشيفلور ونوضعهم في هذا الخليط هذا. خديت واحد الصينيه وضعت فيها ورق الطهي في الاسفل، ونوضع عليها الزهرات ديال القرنبيط. تقدروا تنقصوا من كميه الجبن اصدقائي. في الحقيقه وضعت كثير لاني من محبي الجبن. بعد ندخلهم الفرن اللي سخنته على 180 درجه، نحطه 10 من بين 10 حتى 15 دقيقه حتى يحمر لنا او تحمر لنا دوك الزهرات ديال القرنبيط.
نسيت ما قلت لكمش انني وضعت التحميره الفلفل الاحمر المدخن، يعني ما كانش موجود تقدروا توضعوا الفلفل الاحمر العادي. Pour le chou-fleur, j'ai pris un plat, j'ai mis 2 œufs. Les œufs, ça dépend la quantité de chou-fleur. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. J'ai mis paprika fumé, vous pouvez le remplacer par l'autre paprika. Un petit peu de persil, j'ai ajouté le fromage, le parmesan. Vous pouvez le remplacer par le mental, n'importe quel fromage. Toujours, vous avez à la maison. Je mélange bien, je mets les fleurs de chou-fleur. Dans ce mélange-là, j'ai pris un plat où j'ai mis le papier cuisson, j'ai mis le chou-fleur. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat entre 10 à 15 minutes. Et pour les pommes de terre, donc dans un plat, j'ai mis les pommes de terre, une cuillère à soupe de mayonnaise, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et maïs en boîte. Je mélange tout et je le mets au frigo. بالنسبه للبطاطس اصدقائي وضعتهم في واحد الانيه للخلط، وضعت فيها ملعقه كبيره ديال المايونيز، واحد شويه ديال الملح، واحد شويه ديال الابزار، وضعت واحد شويه ديال المعدنوس ايضا، ووضعت الذره ديال العلب فقط. نخلط جيدا وهذا الخليط نوضعه في الثلاجه. وبالنسبة أصدقائي للسلطة الأخيرة، وضعت في واحد الآنية لافوكادو، وضعت عليها طماطم وخيار وفجل أيضا. في واحد الآنية صغيرة وضعت واحد الملعقة صغيرة ديال الخردل وشوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال الخل، وضعت نصف ملعقة صغيرة ديال الماء وخلطت الكل جيدا. بعد وضعت الكل في الثلاجة. Pour la dernière salade, donc dans un plat, j'ai mis un avocado que je l'ai coupé en petits morceaux, tomate aussi en petits morceaux, concombre et radis. J'ai bien mélangé et pour la vinaigrette, dans un petit plat, j'ai mis une petite cuillère de moutarde, un petit peu d'huile d'olive, vinaigre, sel. J'ai ajouté la moitié de petite cuillère d'eau. J'ai tout mélangé. J'ai mis la vinaigrette dans la salade. J'ai bien mélangé, je l'ai mis au frigo. Et après la cuisson de la viande, donc j'ai pris une grande planche où j'ai mis la salade verte en bas. J'ai mis l'épaule d'agneau au milieu et la salade chaude sur les côtés. Et dans les petites tagines blanches, j'ai mis le poivron avec la sauce. Et pour la salade de pommes de terre et la salade d'avocat et le chou-fleur dans des assiettes blanches. Et j'ai sorti le gâteau, mon gâteau de frigo. Et voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. من بعد ما طبنا كتف الخروف، يعني خديت واحد الآنية بلاطو ديال الخشب، آنية صحن كبير ديال الخشب، وزينت فيه بالخس. تقدروا توضعوا وتزينوا بأي حاجة حبيتوها. وضعت كما كتلاحظوا الكتف في الوسط، وضعت السلطات السخان على الجوانب ومن بعد وضعت الصلصه ديال الفلفل مع الطماطم في واحد الطويجنات صغار بويض. بالنسبه للسلطات الباردين وضعتهم في صحون بيضاء فرديه، وخرجت الكيكه من الثلاجه. اصدقائي، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.